Okay, great. Bienvenido, Dick. Ya te lo vimos jugando como a la izquierda para la selección colombiana. So Harold, can you ask Dylan what have the Revolution coaches told Dylan about where they want him to play and what is his best position on the field? ¿Qué te han dicho los entrenadores de este equipo con respecto a dónde vas a jugar y dónde te sientes más cómodo, qué posición? Bueno, creo que me siento cómodo jugando por la punta izquierda. Los entrenadores ya me han colocado a estar pendiente sobre esa posición y creo que ahí voy a desarrollar mi fútbol. He says, well, I think I'm comfortable playing on the left. The coaches have talked to me about playing there, and I think that's where I play my best football or soccer. Next, we'll go to Tom Bogert from MLSsoccer.com. He'll be followed up by Jeff Lemieux. Tom, you're unmuted now. Thanks, guys. Thanks for taking the time, Dylan. I guess, first of all, what were your first thoughts when New England first approached you and your team? And, was it difficult to leave Atletico Mineiro to come here? ¿Cuáles fueron tus pensamientos cuando este equipo te llamó y cuáles son tus pensamientos sobre salirte de Brasil, tu equipo en Brasil? Bueno, creo que es un equipo que donde puedo demostrar mi fútbol, voy a tener más oportunidad de jugar y voy a ser un poquito libre en el sentido de demostrar mi fútbol y bueno, súper feliz de estar en este hermoso club. He said, I think it's a team that I feel I can play well for. I have the chance to play football or soccer, and I have the liberty to play my style of the game, and I'm very happy to be a part of this great team. Next, we'll go to Jeff Lemieux from RevolutionSoccer.net. He'll be followed up by Gustavo Lopez from Territorial MLS. Jeff, you're unmuted now. Dylan, as you've settled in over the course of the past few days and even went down to Atlanta with the team, have there been any teammates who particularly kind of helped you get settled in, anyone you've connected with kind of immediately through these first few days? En los últimos días aquí cuando fuiste a Atlanta, ¿hay algún compañero que te ha ayudado como a aclimarte, ajustarte aquí? Sí, desde que supe que venía para acá, hablé con Bo. Me ha hablado demasiado cómo juega el equipo, cómo él juega, que es muy importante saber también. Y me ha hecho caer en cuenta todo sobre aquí. Yeah, from the moment I knew I was coming to this team, I spoke to Gustavo Bo. He's told me a lot about the team and the way he plays, both of which are very important, and he's actually helped me kind of learn a little bit about here. Next, we'll go to Gustavo Lopez from Territorial MLS. He'll be followed up by Marino Velasquez. Gustavo, you're unmuted now. Dylan, ¿se puedes hacer en portugués? Sí. Ok. Dylan, foi uma negociação muito demorada e você teve alguns dias no Rio de Janeiro esperando por tu visto de trabalho. Como foi os últimos dias, a apreensão, a ansiedade de esperar para viajar? E como estás se sentindo agora em New England? Bueno, foi um tempo largo, foi um tempo muito longo. Acho que tinha muita ansiedade. Queria vir logo para Estados Unidos para treinar com meu novo time. E agora estou muito feliz que cheguei aqui. Acho que foi muito importante saber que estava vindo. E agora é treinar forte e ser feliz aqui. Next, we'll go to Marino Velasquez from Deportes Imas, followed up by Tom Quinlan. Marino, you're unmuted now. Hola, Dylan, ¿qué tal? Saludos muy especial. Le damos la bienvenida. Somos el único programa deportivo en español en la ciudad de Boston por 32 años y queremos dar la bienvenida a esta gran ciudad donde hay una gran comunidad colombiana. ¿Qué sabes de los jugadores que han jugado acá en el Revolution anteriormente? ¿Y qué lo impulsó para venir a Boston? Hola, ¿cómo estás? Bueno, creo que estoy sabiendo que estuvo Mafla. Él es de mi ciudad, entonces creo que desde que me dijeron que el equipo estaba viendo para traerme y eso, creo que me puso feliz y creo que lo primero que vi
y acepté la oferta fue que podía demostrar mi fútbol, iba a tener más partidos durante el año y creo que eso fue que me impulsó a venir. The question was in regards to whether he knows any players that might have played here before and what sort of made him want to come to Boston. And he said, well, I know about Christian Mafla, who played here. We're from the same city back in Colombia. And when they told me that the team was looking at me and interested in bringing me here, I was actually very happy because I knew I'd have the opportunity to play, to showcase my style of soccer and play a longer season. Next, we'll go to Tom Quinlan from WPRO. He'll be followed up by Jamie Rook from Last Word on Sports. Tom, you're unmuted now. And just kind of following up with that, what did you know about MLS before you came here? And first off, welcome. What did you know before about MLS before you came here? And, what are your first impressions of Coach Arena? ¿Qué sabías de esta liga MLS antes de llegar aquí y cuáles son tus primeras impresiones de Bruce Arena? Bueno, me habían dicho que es un fútbol que ha venido creciendo, que han traído buenos jugadores en cada equipo que está aquí y creo que las primeras impresiones aquí en el equipo es que es un buen grupo y siempre hay felicidad y donde hay felicidad se entrena con alegría. Entonces creo que el primer entreno fue hoy y me sentí muy cómodo con mis compañeros y creo que vamos a hacer un torneo maravilloso. He said, well, they told me it's a soccer that's really growing. A lot of good players are coming to play for teams here. And my first impressions are this is a good team. And when you have a happy team, you enjoy training. Today was my first training session with the team, and I feel comfortable, and I think we're going to have a good season. We'll take two more questions. First, we'll go to Jamie Rook from Last Word on Sports, and we'll end on Sam Minton from SB Nation. Jamie, you're unmuted now. Hi, Dylan. What are your personal goals for your time here in New England? ¿Cuáles son tus metas para usted aquí en New England? Bueno, primero es acoplarme al equipo, al estilo de juego que el entrenador quiere para este equipo, saber las condiciones que cada equipo contrario tiene, aprender a jugar a la intensidad. Creo que la intensidad es muy importante en eso y lo demás fluye. Well, my goals are just first and foremost to get accustomed to this team and the style of play that the coaches want this team to play. Also to learn the styles of opposing teams and learn to play at the level of intensity here, which I feel is very important. And honestly, the rest will come after that. For our last question, we'll go to Sam Minton from SB Nation. Sam, you're unmuted now. Hello, Dylan. Welcome. I just wanted to ask about your time at Mineirão and just what did you learn about yourself as a player, whether it be on or off the field, and how do you think that will help you here in New England? Tu tiempo con tu club en Minero, ¿qué aprendiste de usted como un jugador allá y cómo crees que esa experiencia te va a ayudar aquí en New England? Bueno, creo que fue mi intensidad del ataque y mi intensidad al defender. Creo que puedo pasar de defensa a ataque muy rápido y las condiciones que se ven en Brasil son increíbles, como en lo técnico, táctico y físico. Creo que es muy importante y me va a servir aquí demasiado. He said, well, I think that it was really just the intensity, both in the attack and in defending. I feel that I can switch from attack to defending very quickly. The conditions over there were incredible in coaching and also physically, and I think those things that I learned are going to help me a lot here. Okay, Dylan, that's all the questions we have. Thank you for joining us, and welcome again.